ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро бо тозатарин хабаргузоришҳо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо ёр Муҳаммад Самадов ва Сафсан Ғаюрзода. имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо аз ҷараёни маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. 27 май таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст ҳисоботи раисони кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷараёни иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 марти соли 2019 дар бораи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ солҳои 2019-2021 шунида шуд. таъкид гардид, ки нақшаи чорабиниҳо ҷиҳати ба талаботи замони муосир мутобиқ кардани ҳолати инфрасохтор, хизматрасониҳои сайёҳӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, ҷалби сармояи ватанӣ ва хориҷӣ ба рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, инчунин омода кардани кадрҳои баланд ихтисос дар дохил ва хориҷи кишвар таҳия гардидааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шахсони масъул супориш доданд, ки барои амалӣ кардани нақшаи чорабиниҳо бо истифода аз тамоми имкониятҳо чораҳои мушаххас андешанд. сипас лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи савдои электронӣ, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тиҷоратикунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ ва илмию техникӣ, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи чароғгоҳ ва дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима гардида барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. дар кори маҷлис ҳамчунин масъалаҳо дар бораи консепсияи рушди шуғли пурмаҳсул дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, дар бораи манъ намудани воридот, истеҳсол ва ба фурӯш баровардани фурӯзонакҳои симобӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид. дар охири кори маҷлис сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони вазорату идораҳои давлатӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати иҷрои саривақтии дастурҳои қаблии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, нишондиҳандаҳои паёми президенти мамлакат ба маҷлиси олӣ, истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ, ҷамъоварии саривақтию беталафи ҳосил, кишти такрорӣ, афзоиши ҳаҷми истеҳсолу содироти маҳсулот, назорати татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи дигар нақшаву чорабиниҳо супоришҳои мушаххас доданд. дар бораи иҷлосияи даҳуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум. иҷлосияи даҳуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 30 майи соли 2022 соати 10 дар маҷлисгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 28-29 майи соли 2022 аз соати 9 то соати 17 ва 30 майи соли 2022 аз соати 8 то соати 9:30 дар шуъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. телефонҳо барои тамос 221 98 35 221 12 47. идомаи ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе чорумин муколамаи амнияти минтақавӣ бо иштироки намояндагони 8 давлат баргузор гардид. мушовирони амнияти миллӣ, котибони шӯроҳои амнияти давлатҳо ваз дар минтақа ва хатару таҳдидҳоро ба кишварҳои минтақа баррасӣ карда барои тақвияти ҳамгироӣ дар самти таъмини амнияту суботи минтақа фикру мулоҳизаҳои судманд баён намуданд. таъкид гардид, ки танҳо тавассути ҳамкорӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ метавон дар мубориза ба таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир ва паёмадҳои он, аз ҷумла маҳдудияти рафту омад, коҳишёбии содироти ворудоту молу маҳсулот ва норасоии маводи озуқаворӣ дар минтақа муваффақ шуд. дар вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои мамлакат чорабинии омӯзишӣ оид ба татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизматрасониҳои давлатӣ ва татбиқи ҳукумати электронӣ баргузор гардид. бобукалон аминзода гузориш медиҳад дар ин хусус.
дар ҳамоиши курсҳои омӯзишӣ оид ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизматрасонии давлатӣ ва татбиқи ҳукумати электронӣ намояндагони вазороти идораи дахтор иштирок доштанд. таъкид гардид ки мақсади қонуни мазкур баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ бо истифодаи васеъи технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ, сатҳи сифат ва дастрас будани хизматҳое ки ба шаҳрвандон ва ташкилотҳо расонида мешаванд, содда гардондани қоидаҳо ва кам кардани муҳлатҳои хизматрасониҳо, инчунин коҳиш додани хароҷоти маъмурӣ ки ба хизматрасонии давлатӣ мансубанд ва ташаккули низоми ягонии табодули иттилоотӣ бо истифода аз захираҳои иттилоотии электронӣ ва пайвастшавии доимӣ ба низом ва шабакаҳои маҳдуди ба ҳисобгирии алоқаи ҳамаи истифодабарандагон ва портали интернетии ҳукумати электронӣ иборат мебошад. пеш аз ҳама анон хизматрасонандагоне ки тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизматрасонии давлатӣ аз 2 апрели соли 2020 қабул гардидааст, ҷалб карда шудаастанд ки бевосита бо аҳолии ҳамин кишвар кор мекунанд. зикр шуд ки мувофиқан қоидаҳои пешбурди феҳристи хизматрасонии давлатӣ, қоидаҳои муносиб ва автоматии гардондани хизматрасонии давлатӣ, қоидаҳои таҳйии стандартҳо ва меъёрҳои хизматрасонии давлатӣ, қоидаҳои ҳамкории маркази ягонии тамос оид ба масъалаҳои хизматрасонии давлатӣ бо мақомоти иҷроии марказӣ, мақомоти худидоrakунии шаҳрак ва деҳот, инчунин хизматрасонандаҳо оид ба масъалаҳои хизматрасонии давлатӣ ва рӯйхати хизматрасонии давлатӣ бо шакли электронӣ дар асоси як ариза расонидашаванда қабул карда шуданд. дар фарҷоми чорабинии мазкур масъалаҳо вобаста ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизматрасонии давлатӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. бобокамол амизода ба ҳудуди Қурбон, Ахбор. طبق فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون برای سنجش همه نمود سوبیکت های صاحبکاری مراتوری اعلان گردیده است. برای درست به راه ماندن این اقدام از جانب مقامات های دخلدار مشورت و چاره‌بینی ها پیوسته گزارانده می شود. گزارش همکارانمان. در پروکراتورای شهر دوشنبه جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق شهر دوشنبه با اشتراک و دعوت مسئولین نهادهای ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه، ریاست کمیته دولتی امنیت ملی، ریاست انداز، ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در شهر دوشنبه و ریاست منطقوی گمرکی در شهر دوشنبه برگزار گردید. در کار جلسه نتیجه تحلیل و جنبش همکاری مقامات انداز با دیگر مقامات نظارتی و مالیوی، حفظ حقوق و دیگر مقامات دولتی در سمت پیشگیری، معین و رویانیدن مبلغ انداز پنهان کرده شده، بقیه قرض انداز و پیشگیری فعالیت صاحبکاری غیرقانونی در دوره سالهای 2021 و 3 ماهه اول سال 2022 بررسی گردید. گفته شد که پیشرفت و ترقیات باثبات هر یک دولت با تطبیق درست سیاست انداز و اندازبندی با نقشه‌گیری درست قسم درآمد بودجه و تامین اجرای آن وابستگی دارد. جهت تامین طلبات‌های فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اعلان نمودن مراتوری به همه نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری با مسئولین سپارش داده شد که با مقصد دستگیری دولتی فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه، تشکیل جایهای نوی کاری تا 1 ینوری سال 2023 از عملی نمودن همه نمود سنجش‌ها و فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری خودداری نمایند. با همین جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق شهر دوشنبه به انجام رسانیده شد. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. کارهای لایحه‌بندی جستجوی ساختمان نوبت یکم زیرایستگاه برقی شاه منصور، لایحه ساختمان خط کابلی 110 کیلووات و دستگاه تقسیماتی 110 کیلووات در زیرایستگاه برقی غلبه به انجام رسانیده شده. امروزها اجرای کارهای ساختمانی با سرعت ادامه دارد. گزارش عایشه ستار. با مقصد تأمین منتظم نیروی برق به اهالی و تشکیلات کارخانه‌های پایتخت مملکت شهر دوشنبه نقشه چاره‌بینی‌های مکمل راه‌اندازی و مرحله به مرحله تطبیق کرده می‌شوند. ساختمان خط کابلی 110 کیلوولت و نوبت یکم زیرایستگاه برقی 110 به 10 کیلوولت شاه منصور از لایحه‌های در دایره نقشه چاره‌بینی‌های فوق‌الذکر عملی شونده میباشد. در این دایره و در اساس دستور رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نصب ترانسفورماتور با اقتدار 20
25 мегаватт ампер пешбинӣ шудааст ва иншоот дар рӯзҳои таҷлили ҷашни истиқлоли давлатӣ бояд ба истифода дода шавад. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани зеристгоҳи барқии мазкур дар таъмини боэътимоди биноҳои истиқоматии бисёрманзилаи кӯчаи айнӣ бо нерӯи барқ замина мегузорад. ба ин масъала аз ҷониби шаҳрдорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида талабот ҷиҳати анҷоми босифат ва саривақтии корҳо ҷиддӣ мебошад. корҳои лоиҳабандӣ ҷустуҷӯи сохтмони навбати якуми зеристгоҳи барқии Шоҳмансур, лоиҳаи сохтмони хати кабелии 110 киловолт ва дастгоҳи тақсимоти 110 киловолт дар зеристгоҳи барқии Ғалаба ба анҷом расонида шуда иҷрои корҳои сохтмонӣ идома дорад. бинобар сохтмонҳои бузурге ки дар пойтахти кишварамон шаҳри азизамон шаҳри Душанбе сохтмонҳо идома доранд, бисёр корҳои назарат иҷро шуда истоданд. аз қабиле ки дар кӯчаҳои айнӣ силсила биноҳои иstiqomatӣ балонашаванае ки симои шаҳри азизи мо хеле дигаргун кардагӣ ҳастанд, خیلی هم جالب دقت جلب کننده میباشد و بنابراین برای تامین نمودن سیستم با اعتماد باور تامین کنی این بناهای مذکور هم کانالی معیشی و هم مرکزهای سودا و فرهنگی معیشی که در این منطقه بنیاد کرده شده اند و در قسمت آینده که با تجدید تاریخی شهر دوشنبه تجدید کرده میشوند لازم است که سیستم تامینات برق اینها باید مکمل کرده شود و بنظر داشت اینکه سالهای طولانی که در این قسمت شهر که بناهای پاساشانه بود با سیستم برق تامین بودند ولی با نظر داشت که تاریخیات که چقدر که بالان که رفته برای بهتر نمودن صفت تامینات برق با جمعیت سهامی شده شبکه تقسیمات برق و در شهر دوشنبه فعلا همین جمعیت با دستگاه به واسطه رئیس شهر محترم رستم ممالی اقدام گرفتن که یک زیرسگاه حضور زمان بنیاد کرده شود که تا اینکه احتیاجات این قسمت اهالی و پارگی با برق تامین کرده شود. برای ساختمان نوبت یکم زیرستگاه برقی 110 به 10 کیلوولتای شاهمنصور ترانسفورماتور اقتدار 25 مگاوات آمپر دسترس کرده شده است. در انشاءات مذکور تا به امروز کارهای نصب و وصل تجهیزات برقی 110 کیلوولت، ترانسفورماتور 25 مگاوات آمپر، ساختمان بینای دستگاه تقسیمات پوشیده 110 کیلوولت، دیواربندی حدود زیرستگاه و نصب رواقپایه‌های 110 کیلوولت پورا به انجام رسانیده شده است. در دستگاه تقسیماتی پوشیده 110 کیلوولت تجهیزات برقی از طرف صاحبکاران دسترس کرده می شود. نقطه پیوست خط برقی زیرستگاهی نم توسط دو خط کابلی 110 کیلوولت هم ساخته شده است. از زیرستگاه برقی غلبه تا زیرستگاه شاهمنصور با درازی خندق کابلی 2.5 کیلومتر و صرف کابلی زیرزمینی 110 کیلوولت برای دو خط به 15 کیلومتر برابر است. کارها اوید به خوابانیدن کابلی 110 کیلوولت در خندق کابلی از حدود زیرستگاه برقی شاهمنصور به سمت زیرستگاه برقی غلبه عملی گشت. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد تدبیرهای بنیادکاری و آبادانی به افتخار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان وسعت دارد. گزارش روزعلی رحمان و الیاس بوبوجان. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد به استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه و لایحه‌های نوی ساختمان انشاءات سمت و ساحه‌های مختلف طرح‌ریزی و تهیه گردیده مرحله نوی رشد و بنیادکاری است. ساختمان و نوسازی انشاءات در شهر و ناحیه‌های ولایت با مبلغ گذاری از همه سرچشمه‌ها خصوصا با سهم و اقدام صاحبکاران وطنی وسعت دارند. بنیاد بیش از 80 عدد بنای و انشاءات معماری، اجتماعی، فرهنگی و فراغتی، ورزش و سالمگردانی، آبادانی و اینفراساختار اساساً با مبلغ گذاری از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد فرمایش اداره ساختمان اساسی ولایت عملی کرده می‌شوند. دوام 4 ماه اولی سال روان بناهای 13 مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی به استفاده داده شده، ساختمان بناهای بیش از 15 مؤسسه‌های تعلیمی، تالار ورزشی، آشخانه و مؤسسه‌های تندرستی با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد فرمایش اداره ساختمان اساسی ولایت با فراهم آوردن شرایط‌های تعلیم و تربیت نسل نو است تشخیص و تبابت ساکنان شهر و ناحیه‌ها روانه گردیدند. در اکثر انشاءات ساحه اجتماعی در شهر و ناحیه‌های ولایت کارهای ساختمانی در اساس نقشه و جدول ساختمانی با وسعت جریان دارند و در قسم انشاءات کارهای ساختمانی آغاز بخشیده شدند. ساختمان بناهای 2 مکتب در شهر استرافشان، 3 بنای مؤسسه‌های تعلیمی در شهر کانیمادام، بنیاد انشاءات 2 مؤسسه و 2 تالار ورزشی در نزد مؤسسه‌های معارف ناحیه دیوشتیش و ساختمان بناهای مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در جماعت دیوات نوگیلم شهر اسفره، ناحیه‌های اشت و ظفرآباد و اسپیتامین، بنیاد بنای
нав дар маркази саратоншиносии вилояти Суғд ва беморхона дар шаҳри Панҷакел аз ҷумлаи татбиқи нақшаҳои нави бунёдкориҳост. Сохтмони бинои мактаби таҳсилоти миёнии умумии рақами 37-ро дар деҳаи Вогати шаҳри Сарафшан коргарону мутахассисони муассисаи сохтмонии ПМК Ваҳдат иҷро мекунанд. бо бунёди бинои нави лоиҳавӣ барои кори омӯзгорону таҳсили фарзандони сокинони деҳаи Вогат шароити меъёрӣ фароҳам оварда мешавад. ҳасаби он ки дар деҳаи Вогат рӯз аз рӯз шумори аҳолӣ зиёд шуда рафт, дар деҳаи Вогат бинои нав бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокими давлати вилояти Суғд бинои замонавӣ сохта шавад. дар иншооти дигар бунёди бинои мактаби рақами 46 шаҳри Сарафшан низ корҳои сохтмонӣ аз рӯи ҷадвал ҷараён доранд. дар ноҳияи Деваштич ҳаҷми бештари корҳои сохтмонӣ иҷро мешаванд. бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят корҳои сохтмонӣ дар бинои муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 44 дар деҳаи Далён ва мактаби деҳаи Сурхоб ҷараён дошта, дар ду иншооти дигари соҳа бунёди қасри варзиш дар назди мактаби рақами 10 ва бунёди толори варзишӣ дар назди мактаби рақами 1 корҳо оғоз гардиданд. бо фармоиши маркази татбиқи лоиҳаҳои сохтмони мактабҳо ва муҷаҳҳазгардонӣ бо равона намудани 10 млн 460 000 сомонӣ дар бунёди бинои замонавии муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 5 деҳаи ҳазорчашма иборат аз 4 ошона барои таҳсили 620 нафар хонанда дар якбаст корҳои сохтмонӣ анҷом ёфта, нақшаҳои ободонии ҳудуди муассиса анҷом дода мешаванд. дар шаҳри Сарафшан лоиҳаи ҷолиби бунёди қасри фарҳанг амалӣ мешавад. дар майдони сохтмонӣ ҳамаи масъулияҳои сохтмонӣ таъмин карда шуда истодааст. техникаҳо ба корҳои худашон ҷалб карда шуда истодааст ва коргарону мутахассисон пурра мерасанд. ин имконият медиҳад ки мо аз рӯи кори ҷадвалӣ корро пеш барем. бунёди боғи фарҳангию фарогатӣ ба ҳудуди муассисаи давлатии вилоятии қасри маданияти Арбоб тарҳу ҳусни хоса мебахшад ва дар ин мавзеъ якҷо бо қасри таърихӣ, чойхонаи миллӣ ва амфитеатр, маҷмаи таърихию муосир, мавзеи сайру саёҳат ва истироҳат эҷод мегардад. корҳои сохтмониро дар ин иншоот ширкатҳои сохтмонии бунёди Аҷам ва Раҳмониён мутобиқ ба лоиҳа иҷро мекунанд. сохтмони боғи фарҳангии қасри маданияти Арбоб идома дорад бо суръат. дар инҷо 70 нафар ҳам мутахассисону кормандон кору фаъолият карда шуданд аз рӯи ҷадвал. ҳозир бошад корҳои сохтмонӣ асосан корҳои бетонрезӣ қириб ба итмом расида истода, корҳои гузарондани хатҳои коммуникатсионӣ, об, барқ ҷараён дорад. дар даврони соҳиби истиқлоли ҳукумати ҷумҳурӣ ба ҳифзу нигоҳдорӣ, таъмиру эҳёи ёдгориҳои таърихӣ таваҷҷӯҳи калон намуда, аз навбарқароркунии қалъаи Хуҷанд дар ҷои таърихии ин мероси гаронбаҳои бостонии халқи тоҷик баҳри иҷрои дастуру супориши пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асоси консепсияи илмии адабиёту аксҳои таърихӣ, харитаи таърихӣ ва дигар санадҳо дар масоҳати 6 гектар иҷро карда мешавад. яке аз иншоотое ки муаррификунандаи таъриху фарҳанги халқи тоҷик мебошад, ин احیا و برقرار کنی قلعه خوجند در شهر خوجند به حساب می رود. الحال در انشاءات نامبر شده کارهای ساختمانی انجام یافته است طبق معیارهای عمل کننده و طبق جدولی که برای ساختمانچیان معین شده است و از طرف رسامان آرایشگران اینچنین دیزاینرها کارهای آمادگی برای آرایش و برقرارنمایی و جهازانیدن تالارهای نمایشی و حولیهای هنرمندانی که در قلعه خوجند بنیاد شده است کارها ادامه یافته است. قلعه خوجند همچون میراث جاویدانه از منبع و سرچشمه افتخار و خودآگاهی ملی است. дар иртибот ба раванди босуръати тағйирёбии иқлим ки таъсири он ба соҳаҳои хоҷагии халқ мерасад, олимону мутахассисон дар ин самт корҳои илмӣ анҷом медиҳанд. бо ин мақсад дастовардҳои олӣ ва илмии олимон дар солҳои охир вобаста ба таъинот дар амал татбиқ карда мешавад. механизмҳои мутобиқатии фаъолияти системаҳои зинда дар шароити тағйирёбии иқлим аз муҳимтарин масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи олимону мутахассисони Академияи миллии илмҳо маҳсуб меёбад ки зимни баргузории як ҳамоиш мавриди баррасӣ қарор гирифт. бо назардошти тағйирёбии иқлим аз ҷониби олимону мутахассисон ҷиҳати дарёфти роҳу усулҳои мутобиқнамоии фаъолияти системаҳои зинда корҳои илмии зиёде анҷом дода шуда, дар ин самт дастовардҳои зиёде ба амал омадааст. таъкид гардид ки тағйирёбии иқлим дар шароити феълӣ яке аз мушкилоти глобалӣ маҳсуб ёфта ба фаъолияти соҳати мухталифи хоҷагии халқи мамлакат аз ҷумла соҳаи кишоварзӣ бетаъсир нахоҳад монд. системаҳои зинда системаҳои кушод мебошанд ки онҳо хусусияти худ таҷдидкунӣ, худ тавлидкуниро доранд ва дар шароити имрӯзаи тағйирёбии иқлим
اون روندهایی که به تغییرآبی اقلیم وابستگی دارند و با سیستم های زنده با ارگانیسم های زنده چگونه تاثیر میرسونند آموزش این مسئله اهمیتی کلان نظریوی و هم عملی دارد. این چنین تحقیقات هم در ساحه بیولوژی نظریوی هم در ساحه علم های کشاورزی خیلی ضرور می باشند، زیرا که مثلا در شرایط تغییرآبنده اقلیم در ساحه علم های کشاورزی با اختراع آن نوع‌های اهمیتی خاصه دادن در کار است که آنها با این شرایط مطابقتی زیاد داشته باشند. با سبب گرمی زیاد هوا، آبشوی تدریجی پیریاخو سالهای اخیر کمشوی با سرعت ذخیره‌های آبی به میان آمده تاثیر آن به واسطه به زراعتکاری و باغداری و دیگر سمت‌های ساحه کشاورزی میرسد. از این رو برای با شرایط امروزه مطابق نمایی نشأه‌نمای زراعت کشاورزی و نهال درختان با راه‌اندازی تحقیقات‌های علمی و در عمل تطبیق نمودن آن تدبیرهای مهم و سریع عملی کرده می‌شود. ادامه اخبار. در ناحیه میر سید علی حمدانی به ساحه باغداری توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. استفاده از تجربه پیش قدم و رعایت قاعده های اگرتکنیکی از جانب باغپروران به آن باعث گردید که امسال حاصل میوه از جمله آلو و زردآلو خیلی فراوان گردد. گزارش گلچهره ستار. در برابر کشت زراعت‌های گوناگون در ناحیه حمدانی و بنیاد باغ‌های صادراتی توجه مخصوص ظاهر می‌گردد. در همه دهات این ناحیه اقلیمش گرم از آلو و زردآلو حاصل خوب گرفته باغداران میوه شیرین و با صفت این دیار آفتابی را بیرون از جمهوری نیز صادرات می‌نمایند. میدان عمومی باغ‌های حاصل دهنده در ناحیه میر سید علی حمدانی 1746 گکتار را تشکیل می‌دهد و این شاخه‌های غرق حاصل بازگوی آن است که امسال بازارهای استعمالی از میوه‌های شهدبار استحصال وطنی خیلی فراوان می‌گردد. برای گرفتن حاصلی با صفت میوه باغداران از تمام چاره‌بینی‌های اگرتکنیکی پرورش کار گرفته امروز از ثمر مهنت قناعتمندند، زیرا طلبات به این میوه اهمیت غذایی و اقتصادی داشته هم در داخل و هم در خارج خیلی زیاد است. خوجگی دهقانی ما از سال 2010 تشکیل شدگی میدان عمومی زمین 18 گکتار است. سال 2015 بعد با باغکاری مشغول شدیم. خیلی امسال حاصل باغ خیلی خوب است. امسال برای دهقان سال خوب آمده است که تمام میوه ها امسال حاصل دارند، حاصل گرفتگی‌اند. سهمداران این خوجگی غیر از باغ 18 گکتار زمین دارند و برای احتیاجات عائله و ذخیره محصولات غله‌دانگی و با مقصد گرفتن منفعت بیشتر اقتصادی در 15 گکتار زمین پخته نیز کش نموده برای نشأه‌نمای خوب نهال‌ها سریع وقت کارکرد بین قطار و غذادهی را به راه ماندند. به قبل پیرانی کار امسال برای باغداران سال خوب آمد و کشاورزان از همه نمود میوه هم دانکداران و هم تخمکداران حاصل فراوان گرفته در برابر تأمین بازارهای استعمالی نرخ این نوع محصولات را در بازار به تنظیم می‌درآورند. ساکنان جماعت دهات قهرمان از استفاده با ثمر قطعه‌های زمینی نزد حولگی نیز حاصل فراوانی میوه و سبزیجات جمع‌آوری نموده برای زمستان ذخیره می‌نمایند و گرانی نرخ مواد ضروری روزگار را احساس نمی‌کنند. زردآلو داریم، هم یک زردآلو داریم، ساق میکنیم، جم میکنیم، ورینی میکنیم. همین دانه زردآلو را ما شکسته مغازه دارم، مغازم ده میفروشم. اما زردآلو را دانه‌شه زمستان شد در پیچکم علاو میکنم. همشه خودمان استفاده میبریم با فایده همین زندگیمون. این ساکن دهه از 12 سوتیق زمین نزد حولگی هم سبزیجات و هم لوبیاگی و کارتوشکا استحصال نموده از ثمر مهنت روزگاری آباد دارد. این نزد حولگی خودمان کارتوشکا، لوبی، بقلاجان و بودرین، پامیدور، بلگری حاصل میگیریم برای ذخیره زمستان. ما به بازار نمیریم، همه چیزی که امی محصولاتی که برای امی زندگی در کره در زمین خودمان. مقدار عمومی قطعه‌های زمین نزد حولگی در ناحیه 2698 و در جماعت دهات قهرمان 430 گکتار را تشکیل می‌دهد.
سهمدارانی دهات با دل گرم هر قطعه‌اش را استفاده برده اولا احتیاجات عائله خود و بعداً بازارهای داخلی را با محصولات تر و تازه کشاورزی تامین می‌نمایند. айни замон ҳамарӯза аз ноҳияи кушониён садҳо тонна меваю сабзавот, картошка, полезиҳо ва дигар номгӯи маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ба дигар минтақаҳои мамлакат ва хориҷ аз кишвар содирот мегардад, ки аз ин ҳисоб кишоварзон манфиати зиёд меёбанд. гузориш дар ин хусус. шароити мусоиди обу замин ва иқлими водии файзбахши вахш имкон медиҳад ки ҳосили фаровону аълосифати қариб тамоми маҳсулоти кишоварзӣ ба даст оварда шавад. бо истифода аз чунин дороиҳои бои табиӣ сокинон ва хоҷагидорони ноҳияи кушониён дар самтҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ дастовардҳои баланди меҳнатиро соҳиб буда маҳсули дастранҷи онҳо баробари таъмини талаботи бозорҳои дохилӣ ҳамзамон дар хориҷи кишвар низ муаррифӣ гардидааст. имрӯзҳо баробари вусъат ёфтани дигар корҳои саҳроӣ ҳамзамон боғпарварони ноҳияи кушониён ба ҷамъоварии ҳосили фаровону аълосифати боғот машғул буда қисмати асосии онро ба давлатҳои хориҷа содирот менамоянд. айни замон мо дар боғи олӯи хоҷагии давлатҷон қарор дорем, ки ин боғ 10 сол пеш бунёд гардидааст ва ҳосили он махсус барои содирот мебошад. ба гуфтаи масъулини хоҷагии деҳқонии давлатҷон, солҳои қаблӣ заминҳои ин мавзеъ бинобар сабаби норасоии оби полезӣ бекорхобидаву аз гардиш дур монда буданд. бо назардошти таҷдиду ислоҳоти соҳаи кишоварзии мамлакат ва бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳанӯз 10 сол қабл хоҷагидорон тасмим гирифтанд, ки баробари беҳтар намудани ҳолати мелиоративии майдонҳои мавриди назар боғ бунёд намоянд. ҳамин тавр бо маслиҳату тавсияҳои олимону мутахассисони соҳа дар навбати аввал боғи сиёҳолӯи навъи ғалаба бунёд карданд, ки дар натиҷаи дуруст риоя кардани парвариши ниҳолон тавонистанд ба натиҷаҳои дилхоҳи меҳнатӣ ноил гарданд. ҳар соле мисол 30-40 тонна слева 2 гектар чиндасин боз 3 гектар гакан 5 гектар шид оянда иншоалло мешавад ки бо бисёртар мешавад. мо инро нигаҳ биминем гул пула напартам беҳад доранд. ҳар як ниҳол 100 кило боло ҳам дорад. имкини 150 кило то 200 кило ҳам ниҳолҳое ҳастанд ки доранд. طبق اطلاع مسئولین به مانند باغپروران خواجگی دهقانی دولتجان در ناحیه کوشانیان خواجگی‌های زیاد در سمت باغداری فعالیت نموده همساله هزارها تن میوه‌های خوش‌طعم و لذیذ را به مانند زردآلو، شفتالو، گلاس و آلو، سیب، ناک، خرما و دیگر میوه‌جات را به دست آورده همچون دهقانان اصیل میوه‌های شهدباری تاجیکستان آفتابی را در دیگر دولت‌های دنیا معرفی می‌نمایند. با گفته خواجگیداران ما سیاست موفق و بابراری حکومت جمهوری تاجیکستان با دیگر دولت‌های خارجی و تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ سطح بین‌المللی در سمت سودا طی سال‌های پایداری استقلال دولتی شرایط مساعد را برای صادرات مال و محصولات استحصال کرده دهقانان فراهم آورده است. همزمان برای تامین بازار محلی در همه فصل‌های سال با محصولات لازمه صاحبکاران و خواجگیداران در حدود ناحیه سردخانه‌ها تشکیل کرده در آنها یک چند نامگوی محصولات را نگهداری می‌نمایند. اونجاش سردخانه‌مون 100 تن ده حاضرش ده 70 تن سبزی ذخیره کردیم. بعد سبزی مای ینوار چی کردیم تا حاضره خیلی سبزی است ممکن یکم ماه دیگه چی شود دوام تیاد بعد از یک ماه دیگه با مقصد که شفتالو ذخیره کردن ممکن است بعد از شفتالو با انگور ذخیره میکنیم تا سال نو. با نظرداشت طلبات بازار داخلی و بین المللی و مواد غذایی از لحاظ اکولوژی تازه اهل زحمت ناحیه کوشانیان در همه سمت‌های کار خواجگیداری طبق برنامه‌های مشخص کاری فعالیت نموده امروزها برای سری وقت و به تلف جمع آوری نمودن حاصل پخته رسیده محصولات تلاش نموده نیت دارند که در میدان‌های خالی گشته کشت تکراری زراعت‌ها را به راه مانند. تورعلی صاحب نظر پرویزی سفر از ناحیه کوشانیان برای برنامه اخبار. ҳамасола бо фарорасидани фасли гарму мавсими ҷамъоварии ҳосили полезиҳо дар ноҳияи дӯстии вилояти хатлон вусъати тоза пайдо карда деҳқонон дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза ба содироти ҳосили заминҳои хеш омодагӣ мебинанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон худоидоди раҷаб ва искандари саид.
кишоварзони ноҳияи дӯстӣ дар таъмини бозорҳои кишвар бо маҳсулоти полизӣ аз қабили тарбузу ҳандалаи барвақтӣ саҳми муносиб дошта, имсол ҳам аз аввалинҳо шуда ҳосили онро пешкаши харидорон намуда истоданд. айни замон ҷамъоварии ҳосили ҳандалаву тарбуз дар кооперативи истеҳсолӣ ба номи Эшбек Саторофи ҷамоати деҳоти Нури Вахш бо ҷӯшу хуруш идома дорад. Авлави сурх аллаге таом шудааст, ҷоиштад кишти такрориро гузарондастем. Аллаге ҷори Макка барои дон кордаанд ҷоишта. ҳамин шаби рӯз зарастан полизи барвақти баромадаги ҳандалак, тарбузи барвақти ҳамин шаби рӯз содират шудааст. ҳандалаке мана 1.5 гектар коридагим ки ҳандалакам бозорари доҳилӣ ҳозир баровардагим, якум чинакаша тамом кардам, ҳозир дуюм чинакаша чинистем. ана ҳозир 1.5 гектар тарбузам ҳозир мана бозори доҳилӣ да марҳамат мана таппатояра пухтагӣ. тавре хоҷагидорон изҳор медоранд ҳосилнокии имсолаи полизиҳои парваришнамудаи онҳо нисбат ба солҳои пешин баланд буда, ҳамарӯза дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон даҳҳо тонна маҳсулот ба бозорҳои дохилу хориҷ аз кишвар содирот карда мешавад. бинобар иттилоъ масоҳати заминҳои корами ҳудуди ноҳияи дӯстӣ 15137 гектар буда, аз он 1010 гектарашро қитъаҳои кишти маҳсулоти полизӣ ташкил медиҳанд. то имрӯз аз ҳудуди ноҳия зиёда аз 4000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар содирот карда шуда, итминон меравад ки кишоварзон дурнамои солонаро барзиёд иҷро менамоянд. ҳамасола бозорҳои истеъмолии мамлакатро сокинони ҷамоати деҳоти Нури Вахши ноҳияи дӯстӣ аз аввалинҳо шуда бо маҳсулоти полизӣ, аз он ҷумла бо ҳандала таъмин менамоянд. тибқи иттилоъ муддати 20 рӯз аст ки хоҷагидорон ба ҷамъоварии ҳосил машғул буда, ҳамарӯза соҳибкорон маҳсулоти парваришнамудаи деҳқононро ба шаҳру навоҳии мамлакат интиқол дода истодаанд. тавре мушоҳида мегардад дар ин шаб рӯз соҳибкорону тоҷирон ҳосили заҳмати кишоварзони ноҳияи дӯстиро ба тамоми бозорҳои кишвар ва хориҷ аз он низ содирот карда истодаанд. моҳи аввали мавсими ҷамъоварии полизиҳо ва ғалладонагию дигар зироатҳои деҳқонӣ нишон медиҳад ки имсол ҳосилнокии ҳама гуна маҳсулот хуб буда, заҳматкашон боварии комил доранд ки ҳаҷми истеҳсолро зиёд намуда, дар ғанӣ гардонидани бозорҳои мамлакат саҳми бештар мегузоранд. аз вилояти суғд омада ва намин ҳандалаки ноҳияи дӯстиро гирифта ба вилояти суғд бурда халқи вилояти суғдро бо ҳамин маҳсулоти тару тоза таъмин кардем. самана деҳқона худашон рафта фурӯхтанда ҳозир вақт деҳқона нест. як мунӯз як соат ғанимата ва барои деҳқон харидоро омада аз сари замин мана дидестин бурдаста. барои деҳқон хеле кӯришона сабук мекунад. боиси зикр аст ки дар ноҳияи дӯстӣ бештар ба парвариши маҳсулоти барвақтӣ деҳқонони ҷамоатҳои деҳоти Нури Вахш ва бисёлагии истиқлолият машғул буда, пеш аз дигар деҳқонони вилоят ҳосили дастранҷи хешро вориди бозорҳои мамлакат менамоянд. ҳамчунин нашъунамои хуби зироатҳои гуногуни кишоварзӣ дар хоҷагии деҳқонии ҷавоҳирот ба назар мерасад ки аз заҳмати шабонарӯзии саҳмдоронаш башорат медиҳад. дар хоҷагӣ айни замон ҳосили ҳандалаву тарбуз дар ҳоли пухта расидан қарор дошта, аксар ниҳолони мевадиҳанда низ ҳосилашон ба бор омадааст. дар хоҷагии деҳқонии ҷавоҳирот 40 гектар ғалладонагӣ кишкарагиай, 10 гектар пахта, 5 гектар полизӣ, ҳозир ғалладонагӣ баъди гандум бо кишти такрориро сари вақт дар роҳ мемонем. дар ин шаб рӯз дар баробари маҳсулоти полизӣ, инчунин дар қитъаҳои корами хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи дӯстӣ ҳосили лаблабу, сирпиёз ва дигар сабзавоти киштгардида пухта расида, ҳамзамон аҳли заҳмат ба дарави ғалладонагиҳо оғоз бахшиданд ва мақсад доранд ки баъди бардоштани ҳосил дар заминҳои холӣ гардида, кишти такрории зироатҳои ба ин айём мувофиқро ба роҳ монанд. худойдоди раҷаб, искандари саид барои барномаи ахбор. дар ҷамоати деҳоти гулшани ноҳияи фархор кишоварзон маъракаи ҷамъоварии ҳосили зироати ғалладонагиро вусъат бахшида барои пурсамар истифода бурдани заминҳои корами обӣ дар кишти такрории пунбадона ҷувори макаи дон, полезӣ, сабзавот, ғала, лубёгӣ ва дигар номгӯи зироат мегузаронанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти гулшани ноҳияи фархор барои оқилонаи самаранок истифода бурдани ҳар як қида замини корами обӣ аҳли заҳмат ҷамъоварии ҳосили зироати ғалладонагиро вусъат бахшида иқдом гирифтанд ки имсол дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ майдони кишти такрории зироатҳои кишоварзиро зиёд намоянд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти гулшан имсол дар майдони 1855 гектар кишти ғалладонагиҳо гузаронида шудааст. то имрӯз
1300 گکتار زمینی غلادونگی پورا جمع‌آوری کرده شده است. دهقانان جماعت که امسال تامینات آب فلزی بهتر گردیده است، هر یک وجب زمین خالی شده را پورا ثمرانک استفاده برده ایستادند. در حدود دهات گلشن میدان زمین‌های کش در 3 قطعه توسط پایگاه آبکشی آبیاری کرده می‌شود. بعد این نوسازی انشاءات ساحه امسال تامینات آب فلزی به خواجگی‌ها بهتر گردیده، در همه قطعه‌ها علی زحمت آبیاری میدان کشتی اساسی و تکراری موافق به طلبات براه ماندند. موضوعی که ما حاضر قرار داریم، دهقانان تنها یک وسیله غله می‌گرفتند، زمین بیکار می‌ماند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان که پایگاه آبکشی پورا تامین کرده شدند، در این موضوع بعد جمع‌آوری غلادونه کشتی پخته گذرانده شده است. در خواجگی و جماعت دهات گلشن در برابر به تلف داشتن حاصل غلادونگی‌ها جمع‌آوری زراعت خوراک چارو نیز با مرام ادامه دارد. در جماعت دهات گلشن 670 گکتار خوراک چارو موجود است. علاقه دهقانی ما حاصل نوکیل جمع کرده شدند. اساساً چی خریداران ما ولایت سوخت، ولایت بدخشان طلبگاران زیاده باید داریم که امسال ما 40% این محصولات با بلند میبرداریم، چون که طلبات به این حاصل خوراک چارو زیاد شدگی سال به سال از همین زمین تا 6 مراتبه حاصل جمع‌آوری می‌کنیم. شاورزان دهات مذکور امسال نیت دارند که حساب غلادونگی‌ها، زراعت خوراک چارو و کشت تکراری جواری مکه، غله لوبیاگی و دیگر نانگوی زراعت‌ها برای دوره زمستانی سال‌های 2022-2023 به قدر کافی خوراک چارو جمع‌آوری و ذخیره نمایند. به اندیشه مسئولین امسال در دهات گلشن باید میدان کشتی تکراری وسیع و حجم استحصال محصولات کشاورزی افزون کرده شود که این تدبیر با تامین احتیاجات هر یک عائله با مواد غذایی، فراوانی بازار استعمالی و درآمد اقتصادی اهل زحمت مساعدت خواهد کرد. با مقصد دستگیری کشاورزان و خواجگیداران در سمت کشت و پرورش و جمع‌آوری سریوقتی زراعتی گوناگون در 61 شهر و ناحیه‌های مملکت مرکزهای خدمت‌رسانی تکنیکی فعالیت داشته خدمت‌رسانی‌ها را به خواجگیداران و کشاورزان انجام می‌دهند. گزارش فرهادی رحمت از شهر پنجکند. در شهر پنجکند ولایت سوخت بیش از 10 سال است که مرکز خدمت‌رسانی تکنیکی کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرولیزینگ فعالیت داشته به کشاورزان و خواجگیداران از شدگاری زمین تا جمع‌آوری حاصل کمک می‌رساند. به مرکز خدمت‌رسانی تکنیکی مذکور و 14 خواجگی‌های دهقانی شهر پنجکند 16 تکنیکای معاصر پرقدرت و 68 تجهیزات گوناگون سایه کشاورزی از جمله اسپورها، کلتیواتورهای بین قطاری، کارتوشکا کنک و کارتوشکا شنانک‌ها، علطرف‌های دیسکی، چپر و سیخموله‌ها، گندم کوبک و تایبند، جویکش و نرخکن و غیره به مبلغ 12.8 میلیون سومانی جدا کرده شده است که ثمرانو استفاده برده می‌شوند. مرکز خدمت‌رسانی تکنیکی شهر پنجکند تا این دم علاقه کشت زراعت‌ها را انجام داده برای جمع‌آوری حاصل آمادگی گرفته. امروزها در معرکه علف‌دروی و جمع‌آوری خوراک چاروا تمامی تکنیکای تجهیزات صحابی را سفربر نموده در روی خاشاک با مرام ادامه دارد. کارتوشکا که نان دویم محسوب می‌یابد کشتی آن سال روان در شهر پنجکند در مساحت 3,500 گکتار پیش بینی گردیده بود و فعلا نشونمای این نوع زراعت در همه خطه‌ها خوب به نظر می‌رسد. با پرورش درستی کارتوشکا در اساس قاعده‌های اگروتکنیکی و نرم‌کنی سریوقتی بین قطارها خواجگیداران نیت دارند که حاصل دلخواه به دست آورند. در اختیار مرکز خدمت‌رسانی تکنیکی شهر کامباین‌های شوالی و غلط‌طرف موجود است که برای دروی زمین‌های زراعت‌های غلط‌دانگی و شوالی تعمیر گردیده با موسمی در پیش افتاده که چند روز بعد آغاز می‌یابد پورا آماده می‌باشند. در خواجگی‌های دهقانی در بدن علف و شدگار نمودن زمین‌ها در وارد کشت دوباره کشت نمودن دیگر محصولات‌های کشاورزی یعنی که مکئی و دیگر ماش و دیگر محصولات‌های سایه کشاورزی که در رایون پیشنهاد کرده شده است باید که ما همین کارها را آماده ساخته به دهقانان یاری خود را عملی خود را رسانیم. تراکتورها و ماشین‌ها برای برای دریدن علف و پای بستن علف‌ها آماده ساخته شدند. برای آسان نمودن کار دهقانان ما همه وقت کوشش می‌نماییم که کار دهقانان آسان شود و سطح زندگی آنها بلند شود. برای پیشرفت اقتصادیات مالی هر یک عائله هر روز آماده هستیم که برای دهقانان یاری عملی خود را رسانیم. روابط کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرولیزینگ جهت رسانیدن کمک به دهقانان توجه خاص ظاهر نموده آنها را به دلخواه تکنیک تجهیزات ضروری تامین می‌نماید و آماده است بدون محدودیت طلبات آنها را با تکنیک ماشین‌آلات سایه کشاورزی تامین نماید. یادآور می‌شویم که فعلا در 61 شهر و ناحیه‌های مملکت مرکزهای خدمت‌رسانی تکنیکی کارخانه فعالیت داشته
کشاورزان و خواجگیداران همه جهت دستگیری می‌نمایند. یادآور می‌شویم که فعلا در 61 شهر و ناحیه‌های مملکت مرکزهای خدمت‌رسانی تکنیکی کارخانه فعالیت داشته کشاورزان و خواجگیداران را همه جهت دستگیری می‌نمایند. در نتیجه همکاری عالمان ساحه با خواجگیداران نوع‌های نو سرحاصل زراعت‌ها، نمودهای آینده‌داری درختان و سبزیجات، نوع ذات‌های سرمحصول، تکنیکای کشاورزی و واکسینای موادهای تشخیصی اختراع گردیدند. در این سمت سهم عالمان جوان در رشد علم، اینوواسیا و تکنولوژی کشاورزی نظررس است. گزارش به طرز نوی مناسبت‌های اقتصادی و تشکیل شکل‌های نوی خواجگیداری تقاضا می‌نماید که در برابر بیشتر نمودن میدان کشت و زیاد نمودن حاصلناکی توجه بیشتر نمود. این در آن صورت میسر می‌گردد که دستاوردهای علمی در استحصالات بیشتر تطبیق کرده شود. با وجود آوردن نوع‌های نوی زراعت‌های کشاورزی، نمودهای سرحاصل درختان میوه‌دهنده، سبزیجات و پالایش‌ها، تیپ و ذات‌های چاروا، واکسن و موادهای تشخیصی و اختراع ماشین‌آلات کشاورزی هدف اساسی عالمان اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان بوده. در این سمت به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. تاکید گردید در همایش علمی جمهوری در موضوع سهم عالمان جوان در رشد علم، اینوواسیا و تکنولوژی کشاورزی. سهم عالمان جوان اکادمی علم‌های کشاورزی در ساحه علم کشاورزی خیلی نظررس به چشم می‌رسند، چونکه تطبیق دستاوردهای علم در استحصالات پورا به نظر می‌رسد، چونکه عالمان جوان اکادمیا در ساحه زراعتکاری، باغ و تاک‌پروری، سبزیجاتکاری، خاکشناسی، علم طب بیطاری، اقتصادیات کشاورزی، مکانیکونی کشاورزی، ذخیره‌های ژنتیکی و کرمک پروری نظررس میباشد. در رفت اجرای کارهای علمی تحقیقاتی عالمان توانستند نوع‌های نوی سرمحصول از جهت تغییریابی اقلیم استوار، اینچنین استفاده طرز درستی نیروهای مینرالی ارگانیکی، طرز استفاده آنها به خاک، اینچنین تحلیل اقتصادی بازار کشور، استفاده تکنولوژی معاصر کشاورزی در ماشین آلات‌های خرد، اینچنین نقش ذخیره‌های ژنتیکی و هم اولاد یابایی آنها نظررس میباشد. هدف از برگزاری همایش علمی بررسی دستاوردهای عالمان، تطبیق آنها در استحصالات و سهم عالمان جوان در رشد علم، اینوواسیا و تکنولوژی کشاورزی میباشد. اشتراکچیان همایش در اساس محاکمه موادهای پیشنهاد گردیده قید نمودند که در رشد باثبات علم کشاورزی سهم عالمان جوان بیشتر گردیده است. با فعالیت آغاز نمودن کارگاه دوزندگی گلدسته ناحیه بلجوان امکانیت فراهم آورد که باز 17 نفر زنان و دختران محلی صاحب جای کار گردند. حکمتالله حسینزاده از ناحیه بلجوان گزارش می‌دهد. زیاد کردن کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی و تأسیس دادن جای‌های نوی کاری یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک محسوب یافته. تنها دوام چند سال اخیر در این سمت نتیجه‌های بلند به دست آمدند. فعالیت کارخانه دوزندگی گلدستان ناحیه بلجوان برای تامین شدن زنان و دختران با جای کاری، آموختن کسب دوزندگی برای بانوان و تامین کردن خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و اهالی به سر و لباس نقشی مهم دارد. شعبه معارف ناحیه بلجوان یکجا با مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه با کارخانه دوزندگی گلدستان در ناحیه بلجوان بوده امسال 13105 دانه لباس یگانه مکتبی شهرنامه بسته است. این حال دوختی لباس یگانه مکتبی الکی آغاز گردیده است. ما امسال کوشش می‌نماییم که از کارخانه دوزندگی گلدستان در ناحیه بلجوان بوده خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه را پورا با لباس یگانه مکتبی تامین نماییم. بعد گشوده شدن کارگاه دوزندگی زنان دختران محلی با جای کار تامین شدند. برای بهتر نمودن سطح خدمت رسانی پیوسته تلاش می‌کنند. کارگاه دوزندگی ناحیه بلجوان زیاده از طول 3 سال است که کار و فعالیت کرده ایستاده است. زیاده از 17 نفر زنان با جای کار تامین می باشد. در اینجا اساساً لباس‌های مکتبی، حربی، هنرهای مردمی، اطلس و ادرس بافی مشغول هستیم. در آینده نیت داریم که زنان و دختران ناحیه را با کسب دوزندگی جلب نماییم. در کارگاه مذکور بر رشد نموی هنرهای مردمی نیز توجه خاصه ظاهر کرده می شود. خیلی که شما دیده استادین این محصولان دست مادر من می باشد. این هنرها از مادر من به من میراث مانده است، چون که این کسب
ҳунарҳои мардумӣ касби дӯстдоштаи ман мебошад. мо аҳлу оиламон ба ҳамин касб бисёр машғул ҳастем. ташкил шудани коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ дар шаҳр ноҳияҳои дурдасти мамлакат барои таъмин шудани хонандагон бо сар либоси ягонаи мактабӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат мекунад. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи балҷони вилояти хатлон барои барномаи ахбор. имрӯз дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон бо иштироки олимону муҳаққиқони соҳаи тиб аз ҷумҳуриҳои тоҷикистон, ӯзбекистон ва федератсияи Россия симпозиуми байналмилалии мушкилоти бемориҳои сироятӣ баргузор гардид. Зулфия Раҳимзода мавзӯъро идома медиҳад. имрӯз тибби ҷаҳонӣ дар сатҳи баланди пешрафт қарор дошта метавонад бисёр бемориҳои вазнинро табобат кунад, вале баъзе бемориҳои сироятӣ ҳанӯз ҳам имкони табобати пурраи худро надоранд. бо мақсади омӯзиш ва амалан татбиқнамоии роҳу механизмҳои нави ташхису табобати бемориҳои сироятӣ ва синдромҳои он, симпозиуми байналмилалии мушкилоти бемориҳои сироятӣ дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино бо иштироки олимон аз ҷумҳурии тоҷикистон, ӯзбекистон ва федератсияи Россия доир карда шуд. изҳор гардид ки яке аз чунин бемориҳо ки хусусияти паҳншавӣ дошта дар ҷумҳурии тоҷикистон низ вуҷуд дорад, бемории сироятии эхинококози одам мебошад. тибқи иттилоъ сатҳи бемории эхинококози одам дар Аврупо ба ҳар сари 100 000 аҳолӣ 15.8 нафар, дар Россия ба сари 100 000 аҳолӣ 3 нафар ва дар Тоҷикистон ба сари 100 000 аҳолӣ ба 14.5 нафар рост меояд. ҳамзамон бемории сироятии COVID-19 ки тамоми аҳли башарро фаро гирифта боиси қариб 2 сол эълони ҳолати фавқулода дар ҷаҳон гашт то ба охир ҳалли худро наёфтааст. мушкилоти табобати синдромҳои баъди ковидӣ низ омӯзиш ва таҳқиқи амиқро тақозо менамояд. таъкид карда шуд ки имрӯз вазъи эпидемиологӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон мутаддил буда тамоми тадбирҳо ба хотири пешгирии хуруҷи такрории бемории сироятии COVID-19 амалӣ гардонида мешаванд. дар кори симпозиуми байналмилалии мушкилоти бемориҳои сироятӣ бо муаррифии дастовардҳо, масъалаҳои этиопатогенез, ташхис ва табобати эхинококози одам, синдроми баъди ковидӣ, профилактика, ташхис ва муолиҷаи бемориҳои сироятӣ, роҳандозии усулҳои пешгирии бемориҳои сироятӣ мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифт. дар доираи симпозиум миёни донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ва академияи давлатии тиббии Ижевскии федератсияи Россия шартномаи нави ҳамкорӣ ба имзо расид. дар анҷоми кори симпозиуми байналмилалӣ аз ҷониби иштирокчиён қарордод қабул карда шуд ки он барои ворид намудани дастовардҳои муосири олимону муҳаққиқони дохиливу хориҷӣ ҷиҳати пешгирӣ ва муолиҷаи эхинококоз ва синдроми баъди ковидӣ ба амалияи илми тиб, пешрафти соҳаи тандурустӣ ва солимгардонии ҷомеа мусоидат хоҳад кард. Зулфия Раҳимзода, Фарҳоди Восе, Баҳодури Ҳасанзод, Ахбор. дар ноҳияи Рашт аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ 80 кӯдак аз оилаҳои ниёзманди деҳоти дурдаст ки то имрӯз баъди таваллуд ба қайд гирифта нашуданд, ройгон бо шаҳодатномаи таваллуд таъмин карда шуданд. идомаи мавзӯъ дар таҳияи Нуриддини Қурбон. дар асоси моддаи 34 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлат қарор доранд. дар асоси қонунгузорӣ бояд кӯдак баъди таваллуд саривақт бо шаҳодатномаи таваллуд таъмин карда шавад. падару модар ӯҳдадоранд ки барои фарзандони худ шаҳодатномаи таваллудро саривақт гиранд. дар робита ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Рашт дар ҷамоати шаҳраки Навобод чорабинӣ баргузор гардида дар деҳоти Аскалон ва Тагобаи ноҳияи Рашт бо истиқоматкунандагон мулоқот карданд. дар мулоқот кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия таваҷҷӯҳи сокинонро ба масъалаи баландбардоштани маърифати ҳуқуқии сокинон ва саривақт барои тифлони навзод гирифтани шаҳодатномаи таваллуд ҷалб намуданд. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ва дар шароити арзанда ба таҳсил фаро гирифтани онҳо дар роҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ ба воя расондани наврасон барномаҳои муҳими давлатӣ амалӣ карда шудаанд. имрӯз бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Рашт ҳам тасмим гирифт ки бахшида ба рӯзи кӯдакон дар шаҳраки Навобод ба 80 нафар кӯдаконе ки то имрӯз шаҳодатномаи таваллуд надоштанд ба тариқи ройгон шаҳодатномаи таваллуд табдилӣ намояд. бо дастури кӯшишҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки кӯшиш ба харҷ намуда истодааст ки ягон кӯдак аз ба қайдгири асноди ҳолати шаҳрвандӣ дермонӣ накунад ва бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Рашт ҳам кӯшиш намуда истодааст ки
то ҷашни истиқлолият тамоми кӯдаконе ки шаҳодатномаи таваллуд надорад ва шаҳодатномаи таваллуд таъмин намояд. дар ин рӯз аз тарафи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи рашт 80 кӯдак ки аз оилаҳои камбизоат мебошанд ройгон бо шаҳодатномаи таваллуд таъмин карда шудаанд. тадбири мазкур имкон фароҳам меорад ки кӯдакони дар сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар асоси қонунҳои амалкунандаи соҳаи мазкур ба қайд гирифта шуда ба ин васила дар баланд гардидани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон низ заминаи боэътимод гузошта шавад. ҳамзамон ба кӯдакон аз оилаҳои эҳтиёҷманд ва маъюбон тӯҳфа тақдим карда шуд. бояд гуфт ки давоми соли ҷорӣ аз тарафи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи рашт ҷиҳати таъмин намудани кӯдакон бо шаҳодатномаи таваллуд тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуда то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон идома дода мешавад. нуриддини қурбон, баҳриддини исмониддин барои барномаи ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. бинандаҳои азиз, бо мақсади рушди минбаъдаи самтҳои сарояндагию навозандагӣ ва композитори дастгирии истеъдодҳои наврасу ҷавон ва ба ин васила тарбия намудани насли ояндасози миллат дар шаҳри Истаравшан даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман доир гардид. дар ин бора Мазбут Бовозода гузориш медиҳад. با مقصد رشد میبعدی سمت‌های سرایندگی و نوازندگی و کمپوزیتوری دریافت و دستگیری استعدادهای نو نورس و جوان و با این وسیله تربیت نمودن نسل با فرهنگ موسیقی شناس و آینده‌ساز ملت امروز در قصر معارف و فرهنگ به نام محمود عبدالرحمن شهر استراوشان دور اول آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من برگزار گردید. طبق طلبات نظامنامه جمهوری آزمون تاجیکستان وطن عزیز من نخست ردبندی سن و سالی گذرانده شده. اشتراکچیان از 12 ساله تا 17 ساله به یک گروه و داوطلبان از 18 ساله تا 40 ساله به گروه دوم شامل گردیدند. بنابر در میان داوطلبان موجود نبودن اشتراکداران از روی نومیناسیون کمپوزیتوری آزمون شهری از روی دو نومیناسیون سرایندگی و نوازندگی دایر گردید. داوطلبان با اعضای حکمان آثار بهترین موسیقی کلاسیکی در ژانرهای موسیقی سنتی، اکادمی، استرادی، زیبایی طبیعت تاجیکستان، عشق و جوانی، وصف وطن و وطندوستی، حرمت و گرامی داشت پدر و مادر، غایه های استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، آزادی مطلق و صلح و ثبات، وحدت و یکپارچگی تاجیکستان، ترنم سیماهای برجسته ملت، جشنهای نوروز، مهرگان و تیرگان و صده، آب همچون سرچشمه زندگانی آبادانه ایجاد گردیده را پیشنهاد نمودند. حکمان حین برگزاری نومیناسیون سرایندگی مهارت کسبی، تلفظ برا، طرز بیان، نفس روان، دیاپازون وسیع آواز، تقسیم بندی درست هجاها، صحنه‌زیبی و لباس صحنوی، آداب و حرکت صحنوی، جلب شنونده صمیمیت سرایندگی. در نومیناسیون نوازندگی انتخاب ارزشمند اثر موسیقی، مضمون و ژانر اثر، مهارت کسبی، خودصدایی، تکنیک صدابراری، دلنشینی و اصلیت سبک نوازندگی را با نظر دقیق و حساس به اعتبار گرفتند. طبق سنجش چقور و موشکافانه هیئت یکمان و شرکتداران دور اول آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من دیپلم‌های درجه اول، درجه دوم و درجه سوم سزاوار دانسته به دور دوم برگزاری آزمون که ماه‌های ایول سال روان در مرکز ولایت سوت شهر خوجند دایر می‌گردد رخصت داده شدند. برگزاری دور اول آزمون معین نمود که شوق و رغبت نسل نورس و جوان به صنعت و موسیقی و هواداران شرکت در آزمون‌ها دوره به دوره زیاد گردیده. آموزگاران و استادان مؤسسه دولتی مکتب موسیقی نزد بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشان جهت تربیت سرایندگان و نوازندگان نورس و جوان جهد و تلاش دارند که ثابتگری عملشوی دستگیری و غمخوری‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن شماریده می شود. مزبوط بابازاده از شهر استراوشان برای برنامه اخبار. дар ҷаҳон бо назардошти таъсири COVID-19 дар соҳаи маориф як қатор мушкилот ба вуҷуд омада буд ки ҷиҳати ҳалли саривақтии он тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. бо ин мақсад дар шаҳри душанбе саммити таҷдиди назари маориф даъват гардид. гузориши маҳмадалӣ Сафар. саммити таҷдиди назари соҳаи маориф ба сафарбар кардани амал ҳамбастагӣ ва роҳҳои ҳалли зарурӣ барои ноил шудан ба ҳадафи рушди устувор ва таҷдиди назари соҳаи маориф аз ҳозир то соли 2030 кӯмак хоҳад кард. дар доираи ин саммит дар се самт кор идома дорад: машварати сатҳи миллӣ, роҳҳои амалии мақсаднок ва ҷараёни ҷалби ҷомеа. тибқи таҳлилҳои ҷойдошта зиёда аз 1.6 миллион кӯдак дар давраи ковид берун аз мактаб монданд ки ин қариб ба 2 миллиард соатҳои омӯзишӣ талафот диданд. و همه این
давлатҳои узви созмони милали муттаҳидро водор мекунад ки бори дигар он самтҳои афзалиятноке ки то давраи ковид мавҷуд буданд онро бозбинӣ намуда баҳри масалан баррӯзияти ин маълумотҳо ва аз нав рӯнамо кардани онҳо чораҳои муассир андешанд. бозёфта ва натиҷаҳои машварати миллӣ ба равандҳои минтақавӣ ва глобалӣ марбут ба саммити таҷдиди назари соҳаи маориф алоқаманданд. Машварати миллӣ диққати худро ба низоми банақшагирӣ ва таҷдиди назари буҷет ва маблағгузории соҳа ки ҷиҳати барқарор кардани талафоти таълим заруранд, ҳамчунин дар татбиқи амалии ҳадафи рушди устувор ва ояндабинии соҳаи маориф равона мегардад. امروز در کالج آموزگاری به نام خاصیت مخصومова озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ аз фанҳои таълимӣ баргузор гардид ки дар он зиёда аз 200 нафар донишҷӯ аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ сабқат намуданд. гузориш дар ин хусус. озмунҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ наврасону ҷавононро муттаҳид месозад. рӯзҳои 26-27 май бо ташаббуси вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар коллеҷи омӯзгорӣ ба номи хосият махсумова даври ҷумҳуриявии озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ баргузор шуд. ҷиҳати иштироки фаъолона дар озмуни мазкур донишҷӯён аз 67 муассисаи миёнаи касбӣ ширкат доштанд ки шумораи онҳо 286 нафарро ташкил медод. иштирокчиён кӯшиш менамуданд ки бо риояи талабот ва шартҳои озмун қобилияти зеҳнии худро нишон дода сазовори ҷойҳои намоён гарданд. олимпиада бисёр шаффоф объективӣ гузаронида шуд. бисёр донишҷӯён иштирок карданд. хусусан донишҷӯи мо аз фанни биология баромад карда ҷойи намоёнро ишғол намуданд. озмун аз рӯи фанҳои физика, химия, биология, математика ва информатика сурат гирифта саволҳо аз ҷониби маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон тариқи электронӣ муайян карда шудаанд ва худи иштирокчиёни озмун аввалин нафароне буданд ки бо саволҳои омода гардида шинос шуданд. ба андешаи иштирокчиён дар муассиса ҷиҳати пешрафти кори озмун ҳама шароити замони муосир муҳайё карда шудааст ва онҳо худро хушбахт меҳисобанд ки маҳз дар айёми ҷавониашон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чунин озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар сатҳи баланд ташкилу ба роҳ монда мешаванд. озмун дар сатҳи хеле баланд ва шаффоф гузашт. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон чунин озмунҳоро баргузор мегардонанд. барои таъмини шаффофияти ин озмуни ҷумҳуриявӣ намояндагон аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ширкати фаъолона доштанд. аз чеҳраи ҳар як иштирокчӣ аён буд ки онҳо ба озмуни мазкур бо тайёрии ҷиддӣ омаданд. агар яке машғули кор кардани саволҳои фанни физика буд, дигаре кӯшиш менамуд ки ба саволҳои фанни химия ҷавоби дуруст пайдо намояду савумин бошад, интизори баҳои сазовор аз фанни математика буд. ҳамин тариқ иштирокчиён баҳри ба даст овардани мукофотҳои озмун тамоми дониш ва нерӯи худро сафарбар карда буданд. бештар амин маҳфилҳои озмунҳои зиёд карданд дар кор ки барои дарёфти ҷавонони соҳибистеъдод. пас аз анҷоми ҷараёни озмун ва хулосаи аниқи аъзоёни ҳакамон дар толори маҷлисии коллеҷи омӯзгорӣ ба номи хосият махсумоваи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ маросими мукофотсупорӣ ба ғолибони озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ сурат гирифт. дар байни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии ҷумҳурӣ ба ҷои якум донишҷӯёни коллеҷи техникӣ фарматсевтии ноҳияи Ёвон, ҷои дуюм коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ва ҷои сеюм коллеҷи тиббии иҷтимоии шаҳри Леваканди вилояти Хатлон сазовор гардиданд. бояд қайд намуд ки аз шумораи умумии иштирокчиёни озмун 30 нафар сазовори дипломҳои дараҷаи 1, 2, 3, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулӣ гардиданд. ёдовар мешавем ки озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ бахшида ба солҳои 2020-2040 эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф баргузор карда шуд. нақши занон дар замони истиқлолият дар идораи давлатӣ ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ арзишманду муассир мебошад. имрӯзҳо занону бонувони мамлакат барои пешрафти соҳаҳои иқтисодиёти миллии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд.
در زمان صاحب استقلالی دستگیری زنان با عنوان در محور سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. نقش زنان در زمان استقلالیت در اداره دولتی و رشد جامعه شهروندی ارزشمند و موثر می باشد. امروزها زنان بانوان مملکت برای پیشرفت ساحه‌های اقتصادیات ملی تاجیکستان سهم ارزنده می‌گذارند. در پرتو سیاست پیشگرفته رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت از طرف ساختار و مقامات مربوطه نیز نسبت به زنان بانوان دستگیری‌های خاصه روانه گردیده است. در همین زمینه شنوندگان کورس اولین مکتب سیاری جوان دختران راهبر از وزارت کمیته ها و ساختار و مقامات گوناگون جمهوری از جمله به وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. ضمن واخوری رهبریت وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان قید گردید که جوانان نسل خوشبخت دوران بوده تحت توجه و دستگیری های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار دارند و برای رشد مملکت جوانان و بانوان برای تکمیل کسبیت آنها همه شرایط ها فراهم آورده شده است. تاکید گردید که اقدام مذکور با مقصد در عمل تطبیق نمودن سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان جلب نمودن زنان و دختران به فعالیت دولتی و جمعیتی جهتی به حیات مستقلانه آماده نمودن و در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی تربیت نمودن فرزندان در شعور آنها بیدار کردن فرهنگ عائله‌داری رعایت طلبات قانون‌های ملی عمل کننده در جمهوری ترغیب فرهنگی ملی آداب و اخلاق حمیده و تشکل ملکه و مهارت رهبری تشکیل و برگزار کرده شده است. کاخ معرفت شهر وحدت در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان بنیاد گردیده امروز مکانی برگزاری چرابینی‌های گوناگون گردیده است. جوانان پیروی فعالیت نسل کلانسال از جمله چرابینی سودمند محسوب یافته با مقصد در روحیه خودشناسی و خودآگاهی و افتخار ملی تربیت نمودن نسل آینده سازی ملت نگرانیده شده است. گزارش در این خصوص. در دوران صاحب استقلالی مملکت حکومت جمهوری تاجیکستان جهت فراگیری ساکنان برای استراحت و فراغت و با مقصد باز هم بهتر نمودن وضع مؤسسه های فرهنگی تدبیرهای سودمند را راه اندازی می نماید. کاخ معرفت شهری وحدت از زمره انشاءات تازه بنیاد فرهنگی محسوب یافته مکان برگزاری چهاربینی‌های گوناگون گردیده است. نقش متخصصان و سابقه‌داران بهر آبادی وطن از زمره چنین چهاربینی‌هایی است که در این تالار زیبای و برهوا با شرکت کارمندان کسب و کار گوناگون، سابقه‌داران و فعالان و نورسان و جوانان با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر وحدت برگزار گردید. گفته شد که حس وطندوستی و خویشتن‌شناسی و سهمگذاری برای آینده درخشان وطن از جانب شخصان برومند این سرزمین و سابقه‌داران مهنت است که امروز این دیار زیبامنظر آباد و زیبا گردیده، سطح زندگی ساکنان باز هم بلند گردیده است. شخصی که مهنت‌دوست و خویشتن‌شناس، آبادکار و سازنده است، همیشه نامش به نیکی یاد می‌گردد. جوانان که نسل آینده سازی ملتان باید با چنین گذشتگانشان افتخار نموده فعالیت این گونه شخصان را در عملهای سازندگی و آبادکاری مرام مقصدی همیشگی خود باید قرار دهند. ابراز گردید که عمل نیکوسازنده شخص را در برابر صاحب آبرو گردانیدن در میان جامعه معروف می نماید. محمد علی عبدالکریم، احمد غلامزاده، وحدت اخبار. بیننده های عزیز و گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. سلامت باشید.